الحمد لله رب العالمين خلق الخلق فأوجب عليهم الفناء واختص نفسه بالبقاء فقال عز من قائل كل شيء هالك إلا نفسه إلا وجهه نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى فو أما ولي من دون كبركة مسامياتي في لياتينا نلا يفهم فنك كباياك والله تعالى ككيتا وكبيما نو كرايك هيري دبالا ala be fɛn min kɛ n'o ma bɛn i ma an b'a ye k'a fɔ i ka kunnangoya ani i ka taciɲɛ o de b'o kɔnɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ kunnangoya nasira bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kisi ni nɛɛma cɛman ɲini masaba ala fɛ a k'o kɛ jɔn n'o samanti kan jɔn min ka d'a ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'a ɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn tɛna dan tuguni n'o de ye abalqasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam kirabami kanso aka kuma dɔ kɔnɔ a ko saya wasara wajulu fɛn ye kafa bil mauti wa'iza saya wasara wajulu fɛn ye ni saya kɛra hali ni wajulu wɛrɛ ma kɛ fɛn min kɛra ko bɛ maaw wasa a n'a ka so donke sanumaw a n'a ka sahaba belebelew ani maa o maa i sen da o sen da nɔ kan fo ka taa se wili dɔn ma wuli don ni ala ye jɔn min kunnadiya kunnangoya tɛ yen ala k'an bɛɛ fara jɔn kunnandiw kan o kɔfɛ an bɛ foli lase bɛɛ ma foliw kɛra yanni kuma ka di anw ma an bɛ an baw fɔ an'an balimamusow k'an faw fɔ an'an balimakɛw kɛnɛ yɛrɛ labɛnbaw an bɛ foli lase o ma an ka media minnu bɛ kɛnɛ kan an b'u fɔ Sunna TV ani Alikawusara an bɛ foli lase u bɛɛ ma minnu ye nin initiative ta n'o ye ashabul kahf an bɛ foli lase u ma an bɛ tila ka dugawu k'u ye minnu taara ka b'u cɛ la n'o ye jalokɛ ani kansekɛ ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hinɛ o la ala ka yafa o ma o fatura k'u to denmisɛnniya de la denmisɛnnin minnu bɛ yen k'a fɔ ko Alahu Taala ye layuru ta yɛrɛ ye walima a yɛrɛ kan k'a fɔ a na hinɛ la k'u don larusi suma la sini suma si tɛ yen ni suma min tɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka ninnu sɔrɔ a la ala k'an yɛrɛ fana fara larusi suma jɔbaw kan ko bɛ tan de an yɛrɛ ko an ka kan na ko n'i ma ban nali ma i se ka ban taali ma maa o maa n'i nana i bɛ taa don dɔ nka taali nin ti problème ye taa cogo de ye problème ye karisa nana a bɛ taa hali kafiriw dalen b'a la mɛ i bɛ taa k'i to cogo di o de ye silamɛ ni kafiri bɔ ɲɔgɔn na ka d'a kan kafiri bɛ taa kuma dɔ la a bɛ perese a yɛrɛ ma a b'a yɛrɛ fa ale bɛ mun kan ni sara foyi tɛ yen a banna silamɛ yɛrɛ bolo diɲɛ ye sɛgɛn so de ye ni sara n bɛna taa lafiya so de kɔnɔ nin de ye différence ye an ni ɲɔgɔn cɛ tumana ni denmisɛnnin minnu taara ka aw to ne ma deli k'u ye hali ni y'u ye hakili t'a la t'u dɔn fiyewu ci taara fɔ n ye cogo min na n t'u dɔn hali u foto bɔra telefɔni kɔnɔ ka yira n na man dɔn yɔrɔ si o la ka d'a kan denmisɛnnin fitininw don mɛ aw ye mankutu minnu fɔ yan ani mankutu min taara fɔ ne yɛrɛ ye wajulu yɛrɛ ɲinitɔ la o ti maa sigi maa kan kana koyi ko gɛlɛyara cogo o cogo i kan kana o la ka sababuya kɛ ninnu y'u to ka denmisɛnniya la k'u yɛrɛ di ala ma cogo min k'u don denmisɛnniya la k'u da yɔrɔ labɛn ka sɔrɔ saya ma s'u ma n'a fɔra k'olu taara
ni ci gelanti yere fane bulu ki ka kene ni ne ci ta masrala ikanga no la ikanga no la otuma be do di kuyi ka kla ka yini masabala fa o masamun be mun kuma na mun makuma hal sala ku de mani sabali nyumai kadaka sayabe funangani saya ka gele dem sen fitimi saya abe masa bela jelen yana ni kamiriya kumbe sakande ne to ne de ne be kan shudun bai ne de ne be kan cinye ta bai onna furayere tarai dinda roti masa ere ko ni galla nyini ngala be fenge mun kadali alai fa'alu lima yurid ango bamanangana ko yiri den girembe bin kuma rola kam moneto ni fiye cira ne mangoro jukur lalaje be mangoro giren caman bai ngani kunja ka sanfala laje be mangoro de molin fanai o bayira ka fo anna na cugo mi antitati kuma dola don na ni nyei bitani fanna na jina dinye o dembe ta ka fatu jina o caman ba be ke o misala caman ba be o ni ala yuta tali ni te gojuwe ambo fo fawye ko fo bawi tali ni manjugune hal nu kuma tasisa hukumina tadi hal nu kuma tani wati hukumina tadi akera chugo chugweti na toya ibitadi anna manya ibita chugo mina ibo de la besa ni ta chugo la bena ka babana mawbe domin ke obi deme mawbe sarakati mimbo ofana bi deme onunu logona do tara ka konunu nye kuma do lo luire place min soro nunu mo soro lere akilla ya ka tonto wada mununa ngube sara dem senade kon ashabul kahf innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda ala yere nun tazkiyadi ka usamiya ka fokun ni dem senu ndi fitiya dem senu fitin na wulli man yara wutigi ala la kali ala fene wujidi kanala wazidnahum huda ale ala ye kanda chamandoma dem senu fitin ni tafsir kitabu laje be fofo nyongo ushila do yere ulam ko koroba ke satan fladi do ko ayi ulam koro ye santan duru do ko santan woro nere ko ni mamma yi munyu kamma koroba yere teme sam gwanka chama maso maye kadamne tan shegina kana se abul kafi be shi kunyude o toji kaduyi o kadi je wati u fawire kaduyi o kadu fawi me kaje fawko kaje makoroko kaje halu kadugu masakeko awati masakemi kume o kunyi dakiya nos dugula mawbali bato ale fene ka ala be kungo konnala no yiri kurumba doyi o fene be tawde bato ka klaka taga do yino dem senu yo de ye ka fokoni tialai nala yi madda kanda kama filiba to tise ki la filiba bamanon goti ko shumi be ja kabini fitri wati be tamashin yala aw nyebe dem senu na misri konnal nunum bi ciye ka bari malad ni yadda mene kabna ka dem sene ale de bisiri misri la kabna ka dem sene ni wajulu be ibali di organisation kabina ka dem sene ale de bal mami nof ale de baka ka fembe organiser ka me ko tigi korobara ka shi soro ko clara ka muruti ka bodine na manogola ay koruba la moro faride daw amano fi bayira ka fo dem sene munun flow singoro akana nunun gele aw kana nunun ge akana jugu yata ka nunun segere nunun de jere balani ko ka klaka je bariko ka je jene ke yoroko ka je glomi yoroko fenwo fenyi ala sosoko yi ka betoyi ka elema misiri kono na ya nya ko mo lu koro nu bora jota la de barnu bora kiribawni Allah ta'ala ce parce que misiri tin ma ta yalla di tab wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada ala ko ko misiri ya li di tayi ala ka soyi misiri an kana foyi weli misiri kono ka fara Allah ta'ala ala irefle kan nun tazkiya sisa dem sen fitin ndo me ko liman yarawti ya Allah kale ala fena yujidi o naw yaw ka ton to goddaw dem senuna ayaw jija sada woni ma fayre la yiri mi san fe ni ma se kayele ibi ka plugi bo ki siga juf te me bato bi nyon soso do ba fo itato do ba fo jigin to do ba fo ayi yele to de do abey here ye ko ni ma ni do ma fo yele to do ba fo ya jigin to o kore fen du bay naw yaw diun to godda wal ma ka to aya to godda nununa ay barake sad ay barake kada ka anyere ka jina tigeni na dem sanu bu to godda ma fen fen no bu jogodeta ni jeni fen fen katita misrila magoti wajulula magoti selila aya ire to godda ra peri mina ibo ra peri jogode yala halu ta masi abodi la dige
ni ye denmisɛnnin fɛn fɛn ye k'a y'i tɔgɔ da balontana dɔ la hali n'a bɛ seli misiri kɔnɔ o balontana ka mayo i b'o de y'a kana jɔlen sɔfa la o y'i tɔgɔ da diɲɛma dɔ la i y'o ladege i ye fɛn bɛɛ kɛ i tɔgɔ welela n'o de ye a tɔgɔmacogo i y'o ladege a ka fini doncogo i y'o ladege a ka fɛn bɛɛ i y'o de ta n'aw fana y'aw tɔgɔ da sayabul kafi la a y'a lajɛ sayabul kafi kun ye jɔnw ye kafu ni yɛrɛ bɛ diɲɛ jamana jumɛn na a y'o ɲini fɔlɔ a k'o dɔn dɛ nin denmisɛnninw yɛrɛ u fatura k'u si to san joli la a y'o lajɛ a k'o fana dɔn mun de la ala kɛra u fɛ fo ka suran tɔgɔ da u la ko dɔw ye suran yɛrɛ wele ko suratul fitiyan ko denmisɛnnin funangenin kɔfɔ sura ko dɔw bɛ suratul kafi yɛrɛ wele o de la nin denmisɛnnin maa 7 a segina o ye wulu ye abdulayi ibn abbas o de y'o fɔ parce que ala ko ko maa caman t'u jati da dɔ fo n'a kɛra maa fitinin ibn abbas ko k'ale b'o jama la ko maa 7 de don a segina ko ye wulu ye nin denmisɛnninw de jɛra faw kɔ ka jɛ masa bɛɛ kɔ ka jɛ dugu masakɛ kɔ ka t'u yɛrɛ refuser kulu kɔnɔ kuluwo al-kahf kuluwo de tɔgɔ arabukan na ko kahafu ka t'u yɛrɛ refuser walasa dakiyanus a n'a ka kafiri jama kan'u ye cogo min na ninnu donna yɔrɔ min na k'u da dɔnnikɛla caman bɛ mun kan k'u donna ayiwa lansara seli waati u ka laɲini kun ye mun ye ni tile binna su fɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ ye dibi la an bɛ sɔrɔ ka bɔ an bɛ sira minɛ o lansara seli ko an ka da yanni su ka ko o de taara kɛ ninnu bolo san 300 dali ye wasdadu 9 san 300 ala ko ko dɔw yɛrɛ ye san 9 fara a kan jatiw kɛcogo la dɔw y'a da san 300 la dɔw ko ayi san 300 ni san 9 denmisɛnnin dalen bɛ kuluwo la san 300 ni san 9 tunu ma don a la i dalen don kuluwo kɔnɔna la san 300 ni san 9 i ma tunu o san 300 ni san 9 u bɛɛ dalen bɛ ɲɔgɔn kan hali wulu ala ye nin bɛɛ lajɛlen nin bɔ k'u bɛɛ dalen to ɲɔgɔn kan ye o kɔfɛ ala tilara ka nin wɛrɛ fiyɛ u la a b'olu yɛrɛ ɲɛna k'u y'u da bi de ye ko sini k'u wulila dɔw yɛrɛ ko ayi k'an ye mun kɛ sunɔgɔ la ka tɛ tile kelen bɔ n'adamaden dalen bɛ lafiya la donw bi tɛmɛ i kan de n'i bɛ lafiya la waatiw bi tɛmɛ i kan san 300 ni san 9 olu ɲininkara a ye waati joli kɛ nin na aw filɛ saya min na dɔw ko tile kelen dɔw ko ayi tile kelen ni dɔɔni dɔw yɛrɛ ko a tɛ tile kelen bɔ a tɛ tile yɛrɛ dafa ala mako bɛ hɛrɛ dɔ de la ka ɲɛsin ninnu u ye baara min kɛ ala ta ala y'o de sara d'u ma kuma donso ko n'i ye ɲɔ susu ala ye ala bɛ ɲɛɲɛ bɔ i ye dɛ e ma baara ɲuman kɛ e ko e ka place ɲuman sɔrɔ ala fɛ i ma baara ɲuman kɛ e ko ala ta ala k'i tɔgɔ fɔ i ma baara ɲuman kɛ e ko ala ka hinɛ la kaburu e ma baara ɲuman kɛ e ko wuli don maa minnu bɛ yen ni ala bɛna hinɛ o la k'u jɔ lawurusi suma kɔrɔ sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu kiyamat do ala bɛna jamakulu 7 don lawurusi suma don min na ni suma si tɛ yen fo n'a kɛra ala ka lawurusi suma ye o maa 7 min bɛna don walima o jamakulu 7 min bɛna don n'ala ye denmisɛnnin fitinin fɔ a la wa shabun nasha fi ibadatillah aw fi ibadati rabbih kan fulangeni min bɛ yen n'a lamɔna a kɔrɔbayara a tigi ala o batoli la a ma foyi dɔn ni ala bato tɛ denmisɛnninw a kana aw yɛrɛ nɛgɛn dɛ a kana taa k'aw ɲɛna k'a fɔ ko aw ka denmisɛnninya nin bɛ laban koyi nin de bɛ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen hakili la ni si bɛ kɛ n fa si ɲɔgɔn ye walima n bɛ kɔrɔ ka tɛmɛ n fa kan maa t'i si dɔn koyi Kurtubi ye nin fɔ an ye a ka kumakan gɛnɛmaw la a ko fɛn 3 bɛ yen ala y'o dogo an bɛɛ la i bɛ sa don min na i t'a dɔn i bɛ sa yɔrɔ min i t'a dɔn i bɛ sa cogo min fana na i t'a dɔn ala ye nin 3 dogo adamaden bɛɛ la i sa don i t'a dɔn maa si t'a sa don hali maa dɔw bɛ yen u salen kɔfɛ an b'a ko a y'a ka saya dɔn dɛ dɔw yɛrɛ tɛ a y'i janto a yɛrɛ la de n'o tɛ maa si t'i ka saya dɔn ayi maa si t'a dɔn i bɛ sa nin don i bɛ sa yɔrɔ min fana na i t'a dɔn i bɛ sa cogo min fana na i tɛ foyi dɔn a la ala ye nin de dogo an na walasa an bɛ se k'an jija k'an cɛsiri ala ko la cogo min e bɛ denmisɛnninya la waati min i kan ka ala bato fanga b'i la maakɔrɔ yɛrɛ an bɛ jigin olu de la ka d'a kan olu de kɛn bɛ ka misiri dɔw fa n'o tɛ denmisɛnninw de kan ka kɛ ka misiri fa o aw de kan ka taa o kɔrɔ ka n'a ka di tuguni o e tɛmɛna 40 kan ka 50 sɔrɔ walima i ye 50 yɛrɛ guwa i bɛ 60 la walima ka yɛlɛ o sanfɛ i ka foyi t'a cogo la filɛli t'a cogo la lamɛnni tulo t'a cogo la hali e ka dumuni kɛtaw bɛ woloma ka bɔ dumuni tɔw cɛ la n'i kɔrɔla ka bɔ foyi man di koyi e min ye denmisɛnnin ye i ka di diɲɛ waati min i b'i ɲɛsin ala ko ma waati de Seydina Yahya ala ka hinɛ a la Yahya kafiru de y'a fa
Yahya demsennama don gala do ko san wolonfula do ko san shegi nati ñogon kunna na ko Yahya nangantan kulonge akumu jabin munjumay aboko innani ma khuliqtu lil'ab wala mani glan kulonge kama ne dan kunti kulonge demsen san shegi ka fati ñogon ye kon dan kunti kulonge ma be joroti gila ma sam wala wal mo sam bi saba sam bi nani adan kuntoy eyi dan kundo ka ba ko ala batul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala ko majina ni adama dinda fuy kama fokale Allah ta'ala batu wayi be demsena lay kan ki inshallah ma wati mi wode kama mana ko ke kuma wode ka panga turu wati wode ka ala sosoi wode ka nyuan nege ko nan korla men ndabla me tubi ala tubi masai e demseni mi baka sabiya nyo ma koroba baka sa anyo ma koroba ta sa ko e ka communiquer me radio la do wal ma e ka tagabre touré la do ka tamor ko lage e folo ere an kume gabre turan projet de fo morkula ayala nga misuru la jebi morku chamambe ayo morku konna la ni ma shudali kusam biduru do de ala chakorobay binani ka jigi bisaban damado mugani damado o sara wajule reisa kunu ta kunye makroyi sisanta yi demseni shudi demsenu di bi fatu doro katafe adama dinta sawati doiti sa yoro doiti sa jugodo ala ini ndugana wala samise ka jija ke chugo men ka klaka chesrek ayaw jija ni sayad ala ko kabina fenkile min beto ya Allah ta'ala drompel kullu shay'in halik illa wajha ala ko fen metu ko san fe kabbe bisa fen jume betui ko ya Allah ta'ala kelen saya meleke bisa shetana bisa jibril bisa mikael bisa ne ko ala ka cilin fatura jiya min kono makanga hakilla tige soro jiya nalisa ala grabe yoro jumena amata ala yere kira sangala ci kabina masa innaka mayyitun wa innahu majitun muhammadu ya shudi ala yare ma foyi bina sayere akwai ya shudi ya shudi magan kafiru file presse mina koni sarame lafiya ala ko fene shi kalama ko min jugo min bani nyonte du ko nani kare ko nani jamana jugo yi kala deli de akasa baga ala deli o kasa to go mina de ifene bina sadi ni ba ala deli kala deli ke flaye aha no te ni nsara ifene tetui kuma do la yere ba ala deli mina ibe salere ni o fana be kew maka ni sojjati jugu ka sayede femi jurute to mala i jugu tarayere fena be kla kata maka la dilitoy bayira ka faala kiram moto jimi kono hakilla tigebe immo ke moto jimi kono hakilla tigebe watu utemana ebe mamunu do abela jirin tatara ka tugutugu nywana hakilla tigebe hakilla tige shitala abela jirin meta bayira ambe sumi konna la ni so ere jiya bana kabasa wallahi hakili mau bugu ka kasakuru jiyani kono hakili mau bugu ka kasakuru kabini kira ci wati kira yare ko sallallahu alaihi wasallam ku bu'istu wa sa'atu ka hatay kali cira kani kiyama ya bulu ngoni filan noro nywana do ko noro limi nyogona chogomi ko kiran nali ani kiyama wuli ko fina noro limi nywanati do ko ay kiran nali ani kiyama bulu ngoni chamance taka jani jasere chogomi hake fitini mimbo ni nyonje ko kiyama wuli ni kira chili bitidi ala kira yare boli jena sa usanjole ni ala sande be ayo jien no fe green ya ke na fo jien reti ba o jien no fe green na fo itisa o jien no fe green na fo fembele jelen kan ayakli to la dem sen sabe mo gon no fe italo be taro wallahi 2015 baysu kamite biya hiji ke rola ma fen fe 2015 hiji ko ni participer ne madalla ni wajulu kamre be solo tuguni kanyeshema katema 2015 amma delika saya ke tugoye anyela saya mire jugora katema 2015 hiji ka adama dinwere dama kayele nyonsan kan nun karababo dem seni biye kenu be falembu nen kabako do ere kera ere be nyakamuna koni ni kamalun koro sanfa duguva ya ka kene ulu de sa chekoro bado kumba jamala sambishegin ulu boa akara tende ase femi temele anglara kataka do nobonga yorola agence ando ndo na nyogon ve kataka folu bla ayre be taka agence ejiden do be doere ko chekoro ban kumala de male farkulo de bashira doni ere bo nyine ka ba foka sambishegini parce que andara do fa ko le 1935 2015 o sambishegin kunyoy sambishegin o sambishegin obora akumala na sambinani doni biduru olu chaman toray awre bo chaman ngal mamin toray abdul karim kan
kaman ngoro kundo da ce bele jamjan ka sanfela fa ka dugumala fa ka afalen ba nina nere na yi baro ke Muzdalifa ni don shu an yi wati ke Muzdalifa parce que ma kun se ka sunoko koni na bena koy wallahi koni na benen aramadene ba kun fe do note kabina arafa Allah yita mashin wira mugola ko do be sira la kana kabini ni sa arafa asa mena hiji taga koni na ne madeli ka kile boli yi arafa kene ka katime 2015 kile ka ma fama kede ngode de mabena yi kile ka bom ma ka kirikara ki boki be foki kan na mushu glasi jela ko fenseka wala sai farkolo be se ka yele tugo mina kile baka adama de umene wango ko kile ka fari ambora arafa andara Muzdalifa shili be geyende sote Muzdalifa tantante Muzdalifa so joleti wa yiri fene turulente ka beta yiri suman Muzdalifa e kennedy kenela ngolondi do abeta shi fitiri ni safo be seli au be beleto moy o kofe ka uda ka suna ni fajiri sere abe fajiri seli nyoaf fajiri kofe sa abaw ka do ke o kofe abe soro ka sara mena katamina yakaba ko karamu Muzdalifa ye shufelai na shufela du chugo fiye jora de fiye takachi nere mugo yu baka nga farafin tafiye nisa sefa kemenani tafiye dingili mumbe firaw fe adreme ta adreme muga kemenani wala saybe se ki refi fa chugo mena ka fiye so ki fariya bi mauka klingafe finteni fene na dadu mauka o shufena fe fajiri selle mugo yesramne ma kun folo mun temena kataka shitene bo on yira kun bo de la kun folo mun temena kataka shitene bo aw taraw ka shitene bo aw nana aw taro ko be senayre aw grena ka kun gana ka kan mun bla ka kala da la finundo aw dalembe kuma mi ka baw lafiya tantan koro appel baka bo français ni malila mono yere kuma tantan koro ma bo foyi kalam appel bora français de ko de ka do baka ke catastrophe do be appel bora mali de la kata fanyi kasronti foyi kalam ambe bo mun kalama kuma mi wasro shum bora mo ta hakere akara saya kamorku befa dogotoro so belebele mun be olu yere kamorku do be shu ba saba de be do akora shu wa saba o de be do morku kono nyon fe ko fa katabla yoro wore fenena ha ngani yalla je abe sumu go toro parce que yetiri i balma blade kabna ta hejela o hiji de wore fen zar naw tara fuli ko ka shamburu kono buka boro yirula ubuka boro yirula nu ka sabosi kawnyata la wasura ya ka sambati be sankaba do ye kala sa do ye rabshimisi sa do ye samra usa be ka sambati sa kumi ka glankoro ni boro mina ibe boro kala ka siri ka pesi kadaka malina de nana bolo were de nana nolu ka sakiwi ulu yere tora makai hukuma do ko be saye mati sa rodo wala kama ba gasra sayanya chugo mana ofente boy ne ma foyi kana siranya de siranya ngai kanga joro yi ka baraketa de la wasi siranti feminza o femin ba to ibe here soroni tarai ibo de la jesa de siranta law israna ibeta imma sira ibeta fene ikorola ibeta imma koro ibeta ikeno mado ibeta ibana bato ibeta ivoajera ibeta imma voaje ibeta fura foitala ibeta di kafoko ni voajera accident men soroyi ko kadaka mugo baka sa accident tala koy nala ya lati har ni kilima de ka voaje na fura kibe sa se gusrala ala ba lati be voaje karaba ibeta na fura kibe sa siga susrade walma na fura kibe sa ko jire de ka na fura kibe sa terene fena sababiala etini ndoni ndugule nduilade ne ko ikasrafna man tadro wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa sirafana nyumanta sirafana la nyumawi ala nyesranya ne sirafana nyumanta ka ba ni saraba mawbe ko ni me shuka shiki kof ngal mami talen fleni kliflala noy nurayn muhammad siddiq hal ni emayi nyako ni na ka kurone kalanga ko ni yam kuma tambe na klemi mani facebook kle youtube kle ite jamana do kono me jamana kiburashi te do goyla fefe mana ke be bo albe kalam ni ye jiye maw fene ni ye maw nyena je na ka kurone kalam to nyuma ha kurone bi kala wati be kurone kelen ni do flati na ni ye kurone me ma do da be kina ko ka kurone ni tati kili dore te alay maw na je ka kila ka maw ile nyuan sanfe ni kanje ama jabiri dore ba fokum maga real ka bay suwar la ko jabiri no wal mami mate me fo
لما فود غدوري كوتي ala yi manka min da ma oda made ko aha hal nisno ko mermara bi nyala ni jabiri na ni jo mikro la ko Allahu akbar ikasno go bitige biti jo anyafe biti jo akofe ala ni bonya da fena ma ala ni ndama jabiri karabara de kaka kalmami ya ko kace kai an me kelela femi no fe bi fo famo bi nanga misru da tugu jabiri tara de jakoyala ka dekere de bonna makai ameni ngala ka kai almami to mo mi fena ka almami ibn bazi do de ibn bazi sigile de tura donkele abakara jolla me wasoro jabiri be jidda te makaire aklobe funangeni do kalange kana wati asoro jabiri be dem senal jabiri ka kurane kalanga do na ibn bazi rede ay ni ngale ke ko ni fana joyi o ya to ko fay kabe boni dugude la no yi jidda ye kon kada ka fa be fatu wati mi atiti me santani kelen titemok o kwaye ni tigi kala halani na kadiya ni fla yoro mi ni mangante ka toyi jama mako benina ibn bazi de koti ko amza bila mai nyogon jugani nyogon haside ulube nyogon na yelede kay wule ka bo wola ka placide ma ibn bazi e jabiri wole ko mi wole dore la aha anyi mangami mai guna ani ka qur'ani ni kalanchugo e kan yi haramun de almamiyala jabiri ko subhanallah ngache boroba ibem la gola de ene rebe dugumina halu almamiya ni masoma e ko kebina ni bla haramu almamiyala ni jiye jama bebe sele misrimina ne be solo ku ngokoro ne be sokoro akwai na karate ko misri be toyi ati la seli ibe kai jabiri ko kwai ibn bazi e kle dama do dama kome wati ni do dima ikati kono na miri ni kono na miri ni ka jabi karamu ye ka foni parce que ibn bazi ani masake ko nasura wati na yi fen fo dugo kono ala ta ko fe masake o bato ata kle dama do temele ya jabiri nyinika jabiri ko mfanye mun fi yali sambore kan ciyana shi min bena ani doniya min bena ani ne jamon farin chugumi ne tsega ke haramu almami ako wajabiri no kunya daje ilade ka fo yikati ko no miri otumana ibi sigini almamiyai mika kibura Allah se famau ne ko ni tay ne gani me famau ta je ko yade mbala se masakema kini almamiya kaka bibla almamiyala jabiri ibn bazi delide amos ibn bazi e kibura Allah yele sanf o dara famau kulo ka yorom yo e papier de signer ka ci jabir ma ko sungolo na taki soro haramun ko no be mo go la sebi jabiri kalmamiya damna ci gofu o sumbalo folo mi ni jabiri jora mikro la mamun sella kofe olu do klale olu yere nyinin kade mamun kuma ka selna nyi meleke do wada madeni ala yi manga min dam ka kila ka kanjiya min dam ante jabiri ka kisa forola maka ni fiye doro bele ki hakiliti e ka don ka fo ala bi mabunya ni ala kasra deta o jabiri demissionnaire de kabo almamiyala on baka kele ke femi nofe démissionnaire ka makabla pew kataga jidda jabir sara jidda de hal no sura shula silla maka sara jidda de kadaka bade kumbe bora maka pew kalma me abla amba dugula ya ngo alma min korote ko duguti korote alma min korote hal no sura yidde seleni kika kalanganti me eti bonyef ati di dema ati di dinflama ati di dogonima faka foko karsa de almami yede be sala no koni ta anta bla fio o ne ma fi ngi gabla no so rebe sed aha mauti deselendo mere kon bi re deselendo wala ni yaddo ibaka desedon doni abla yana kibla kadaka ni abla hali sai ka bunya bitu mo ba fi ma ko ngal mami bade ni angal mami ba meni almami ya yibla mo ko be nyina yiko de mo be nyina yiko nanyi ni famu anti nyo ankele nanyi ni famu anti nyo onjugo ya wale kama nawe ya uka tonto wadani na ambe do ko ni kawye ashabul kafi bunya min zoro ambaye ni masabala fa ala kana fa ne bunya ka here chaman ke anawi ambo yini masabala ambe mun yini bamba toni somogo fe ni demsani filaw jalo ke ani kanse ke anati nyo ambe mun yini o fe ay ya fawma akala delu yeshu akala delu yekle o ko fe o ka kla ka sabali nuni ala kala jarabili mashikal la nyini tay dinga tay nyei ikal la nyini de ka tagay dinki shuda mere dinga fatso ki toyi wal mayere shika kuroni mamin tay o ka fatso ki to nyana
marla ikalla yinit hal ni saya mandi koni akadi ka foyi de deni ki shuda me utala ka kolla de ne la jarabilu de ala ya fanyi wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ala ko kabina mbela jirena jirabini fendama doyi kale ala bana jirabini sirai abana jirabini kongoyi abana jirabini aywa yiriden kasarawi abana jirabini nafulo ciyeyi abana jirabini ni yere kasayeyi fenduru ala yode tugu nyogana al khawf wal ju' ala bana jirabini sirai abana jirabini kongo fene kale ala bo kede o kofale ala bana jirabi ni nafulo ciyeyi ala bana jarabi ni fene sayayi ala bana jarabi ni yiridenw fene ciye wa thamarat ni beko fe mumbe wa bashiri sabirin ko sabali dunge ko kulula sabali Allah ta'ala ko sabali dunge ko kula ni soje kadaka ni bela jelembe bla min kono e sabali ni sabali ti mala ise ka foy wa bashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. sabali dunge munum be ni masuba ko yisoro ni fen fora ala fe ni nyogona yisoro ika kuma be ke fen jumai inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. am bele jele ala tay wa am be kle ka sey katalam ni ne furaide ayo jija ni masuba ya usoro aka toka ni fo ni ne kadalai wa ni ne fene furai parce que ni min te fura jume bala fura bala fura foiti ika kashite shulawi ika duskashite shulawi ere bi bolo dali mi ki kuna ka kule o be dodi farako ka o te foi boala ala ko ka sabali bawde la misodia sabali ba jume ni toro yusoro ba fo kambe ya ala tay wambe la jile mi sey katala ala ka ci de modinke noy umamay adem so de ni makara da bene watim ay cibla ala kram sallallahu alaihi wasallam ko ala kara nada ay mo do de ci akwai ala kiran de me chugo mina manin fam akele me kuma be ni makaran ala kiran ala kirai ka to ci de mata fon de musoyi kaka jigida ala aka fodoro ko ala ifemine femi ala tay fendira ala ma femi bora ala yoro lillahi ma akhadha wa lahu ma ata ala yefemine ala yefemide abana wato mana to fon de musoyi ala ya ka barake ka baban wasro de masafo ci de nana fa ala kiran de musoyi aklara ka fa yo ko ta fon fa ye ko fa kana aseni masiba mi ko gele mi mo ko kunka mo ko be mo ko la no yiri krefe hakli be sigi don ko fa la kira kana ala kira na ka fara de musoka o ma to ko de muso denti sa bayra ala kira ira se ka saya bo mo kan sabali doroni kira yi mu fa sigi na doron be de ka ni ndala kai ki ka sara ina ala fa abana ambe ala de tay lillahi ma akhadha wa lahu ma ata inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ambe yalla tay wa ambe bikla ka sey ka ta'ala ta'ala e ka kashite shula wuli e ka dusu kashi ta'ala wuli e rabbi ibani min ka dumini na wote shula wuli hali be bisiga jugumi blain kono kan yeshi ma doma o tato ki den shube la wuli tugunile ni atale ne abano ala ya ka baraka ka babana o be do de ke doro siti adama den shi ni sebe mai mamun ka warka cananta ya wuti sa ni tara Tunisie wol ma ni tara Morocco ibanga siti gi bawde chamayi do to so bawde hali jamana yere yin jamana ka do to so no yo hôpital public wi yo titay o be ta clinique privé o de la munda ka gele mais kuma do la ibeta o bu sedike o do to so te jiana ni do na kono ni te dese so do joli iba sebene mun ka ko morku o de anga dese yoroy adaka anya anga fura kila anga fura desera ni boro duro ambi shuta katide okoro ko anka sebe di bana se shitani se wo sebe onya be bana ya se tiye jonyo yi aladi otuma anga kodi alama ala duro pedi bisi odi morkuyi sita da madela ni se bani wallahi anga presentisa ala yare malila jirabini mi kalu da madon kono choko mi alaji present fla kalofla président fla kalofla musa tarawele tara o yere tardo atiti kunyi mo ya kumba titi de ala masai ku
kani jamana bilibili bani mara Musa Tarawele ta yi san mugani saba yi jamana mi prezai san mugani saba demsani caman bai yi ma ba ka wati kalama nga ka wati karamu nyana prezan kundo de hala to ko foli dama jamala yi ku misra démocratie de nale na ko be nyagam notali barodala ka foko Musa ibisra parce que avec kina ki krefe mo yi indicateur bi ikrefe mo bi na tila sidi ibisra fanga ku masralin do wati ko so mais kanu bo fangala o ka klaka ka wati toke o ka klaka fatu e yo daliya mawjolin ba kuna kaseli président de dalen vla ataka lama mumbai président fana ka président ne mako sira le makawele amunu be jena ya se shitani o konye mo ya kumba tete de bulu o ko fa ala kana le fana la jarabini ni banai mali do toro yu se go kede o ka bara fana nyana de o ka bara nyana de parce que akume do toro min bolo ne ma fo nga nyogonti ay wa duskun bana furakele la mais mali kono ni ye cardiologue ɲininkali kɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ fɔlɔ ka mɔgɔ fɔlɔ min tɔgɔ f'i ye o y'o cɛ de bɛɛ b'a dɔn ale y'a ta k'a la banabaatɔ yɛrɛ lafiyara o bɛɛ kɔfɛ ka tila ka avion ta tuguni n y'a f'i ye kuma daminɛ na n k'i bɛ sa yɔrɔ min na i t'a dɔn n'an tɛ kun y'a dɔn k'a bɛ sa Turki foyi kun t'a bɔ Mali la yan walahi foyi kun t'a bɔ yan mais i yɛrɛ ka tila ka taama a bɛ taa Turki don min o y'a image bɔ n ka yɛrɛ de taamana ka don avion kɔnɔ i yɛrɛ ka taama ka don avion kɔnɔ o ka taa ni ye Turki tile damadɔ dɔrɔn ka sin ka fatu ten ka taama ka don avion kɔnɔ i natɔ mɔgɔ teri kɛsulama de kunbɛn kabako dan président de nalen filɛ kɛsu la a na waati a muso lajɛ a denw bɛ yen a balimaw a teri minisiri kɔrɔw o bɛɛ de kun bɛ aéroport la o b'a k'a kunbɛn kɛsu bɔlen o sera ka fɛn jumɛn kɛ kasi se min b'anw ɲɛ dɔrɔn o ye kasi n'o tɛ ala y'a ka baara kɛ kaban ni se bɛ a ye président tɛ sa o fanga bɛɛ bɛ président de ka bolo kan dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama bɛɛ bɛ président de ka bolo kan an bɛ fɛn bɛɛ kɛ maa tɔw de bɛ sa mais président ale tɛ sa dɛ mais ala y'a yira k'a fɔ ale ala de ye se masa ye alahu taala bɛ fɛn kɛ fɛn min ka d'a ye anw de ye ɲɔgɔn ka président ye n'o tɛ alahu taala fɛ président tɛ o b'a yira Musa Tarawele taalen filɛ o kɔfɛ ATT fana taalen filɛ turu bɛ jɔn na ka tuguni na Allahu a'lam n'an ye nin dɔn an tɛ kulonkɛ diɲɛ na wallahi i tɛ kulonkɛ e b'i ta kɛ sɛbɛ de ye yanni saya ka se ma parce que don dɔ i fana bɛ taa i mana kɛ hali diɲɛ bɛɛ ka masakɛ ye don dɔ i ka fanga bɛ ban pewu i bɛ taa a ye Ameriki président lajɛ yɔrɔ fa kun b'a la dɔ faralen filɛ a ka fa kan parce que ale kun tɛ fɛ abada a ka bɔ fanga nin maa kelen bɛ se ka to yen i cira i ko ayi i ma ci halisa i ma sɔn hali n'i ma sɔn manda min dir'i ma n'o banna i tɛ taa ma tɛ to yen i bɛ taa ala ye waatini min d'i ma i b'o de kɛ dɔrɔn i bɛ taa fo mɔgɔ bɛ ɲinɛ a ye cɛkɔrɔba ka soda lajɛ sɛbɛnni kɔrɔ an ka président min bɔra yen sa a y'a ka soda lajɛ komi e bɛ e tɛ sɛbɛnni kɔrɔ sira dɔn maa minnu bɛ sɛbɛnni kɔrɔ dɔn o tɛmɛtɔ la o k'a lajɛ walahi wajulu ko tɛ tɛmɛ a kan ni kun bɛ tɛmɛ sɛbɛnni kɔrɔ gidɔrɔn da nin fɛ i bɛ uniforme tigi minnu ye sɔrɔsi minnu jɔlen don ka yɔrɔ lakori ni marifa ye polisi hakɛ min bɛ da la motobatigi min jɔlen don dansi t'a la nka wallahi bi i bɛ tɛmɛ cɛkɔrɔba ka da fɛ i tɛ polisi ye ni ye polisi ye don min polisi fila kelen b'a ɲɛna dɔɔni dalen bɛ sunɔgɔ la dɔɔni bɛ sunɔgɔ la foyi tɛ yen tuguni parce que o bɛ jɔn de garder faama de kun don kunun mɛ bi faama tɛ wajulukan jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan hali tɛmɛtɔ i bɛ lajɛ de e bɔra min i bɛ taa min kuma dɔ la hali a ka yɔrɔ devantir i t'a traverser sen na ka d'a kan k'an ka faama don an ka président ani bonya ka kan mais ala b'a yira ko ja ale de ye masakɛ ye waati bɛɛ Mustafa Kemal Ataturk a fana yadara nin cogo de la ka jama anglais de y'ale su k'a bila silamɛw la Turki kun ye 100% musulman de Mustafa Kemali a ka ala juguya ni kira juguya o de ye dɔ bɔ Turki tɔ la ka kɛ 98 ye mais 99% musulman o Mustafa Kemal kɛlɛ ɲɔgɔn ma sɔrɔ a la diɲɛ na ka tɛmɛ alakira yɛrɛ kan sallallahu alaihi wasallam ale kun ye silamɛ karakasi de mais kafiri moteur de kun b'a kɔnɔ Mustafa Kemal anglais y'ale de su ka bila ka taga ye
ale de ko ka Qur'an kala turki kan ka seli wele turki kan akana muso hijabu tigi ye turki ka kanoyi hijabu be muso la ka kanai bare kama ye turki laje silameu do alhamdulillah rabbil alamin me turki ka silame ay ka laje femi to ko hijabu ani ambe hijabu mun do tikele bare kama Allah flaka ndi amma kabla Mustafa Kamali no Rajab Tayyib Erdogan ni nyefo babe islameu labi ka fo koni de islameu ka gidi jin kono bi ne rebe se kan bolo nyeshi mami ma o yeni chede Rajab Tayyib Erdogan tesram machine jin asa mesran kuna nyeni fo français kana beleka nyimi nyom fem mi ba le bolo ate français ma fem be turki don fem mi be ni che bolo ate français hal mi jigina Istanbul aéroport la ka klaka jigi Charles de Gaulle ibado ko jamano tikele ni voyageur français la ka voyage turkish la ibado ko jamano tikele ande français ge fembe nota tseka foi fo turki koro foi mala fleka Mustafa Kamali anta fo ko ka faga o yesu troy ala ya halakidi dondo abe hotel do dala be duminina wasuru ale de président silwele lasna ka silwele damna misri fitini ndo kungune be hotel la Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah katasi ashhadu anna muhammadar rasulullah asnaka kam goyini ga kum me ko feyade kasi krato ko fole min karaw ya to ko ama ko misri de be ko tuma ko to go werati fo turki konaya nini chetewa akama ala kira de sallallahu alaihi wasallam ko to go werati fo turki nini chetewa ay ta to ni baka forum ya ka ci ka boyi islama de fleka misrici nango ko islama o te to go munun bala na be ko munun kekeneka mata islama ko te misrici yo islama ka barate misrici li aka mo ko tara misri manari kari ka bwala asanfelan ka kari ka bwala ka kla ka fo mo waye ko ni seli be wele abe seli wele turki kana arabu kan seli wele ya yo dabla aw de be prezeu nota ala te koroto de إن الله لا يملي لظالم حتى إذا أخذه لا يفلت أنا قال لي ما كنا نكتب ولا كلام كفنا يا من الدنيا تكش أي سالو نسين كارلاني من منقولا مفرد بكين ينسين كنا كريبو من مودا mbolo karli min kara me fere be ke mbolo ti kari tuguni ibo me sabo ne mana saya min ke nyina nyonte nzoro iba me mada ni taraw yitalen sigini ko kuma shital ala bina che halaki wati mi ala yi bana do de blala ka bien funa kono dongo do be jide sama ka bako dongo do ay jien do ko bele be wele kana uyo o frake doni ama kenesa uyo frake am se ka activité o ke ala bina bana nya shama do ko ere bina kamana go fami kuna ajole ala yengenye do de blala ni kurusa tikilene kadaka kurusa be frake aleta ni mafrake jamene mene blimani fitini ndo ala yode do farukolo koro mogo tayi nyela fika pare day nyela mene fitini na yi jo hali diplomati u nyekoro abito ere chien de la président Kountourou ni ministre u nana ba ere chien ambassadeur u nana ba ere chien consul u nana ba ere chien hala ere ka ministre to a ba ere chien be nyekoro odi gwana ko gwa dogotoro nana saka alaje uti foyi kana pare dada farukolo la nyeba la mene blimani fitini do di be togoma la farukolo ere koro nye gwan santai jawde baka kingin amma areta do ko mene yode la ja pare la ni mene qualité ere ka turki fam bela je o ma mene ni qualité yi du mene fitini blimani do o tarani mene blimani nye jamana jumena foshin jala yi mene blimani ninchi ka bo foshin kano de do Mustafa Kamal farkolola Ataturk o mene blimani ni kresobe kan nitike ale hala keratende mo de bedla ala krala kibe kishiya ore kama nauka kuma be makorona sura ya fay aka tobe jona de ka ya fay ni islamiyya fe ota bogoi aka kelmatu shahada fo be gaba kalam na yo fo ya kishili na mo fo na ko abe to aka kati gele yak e ala ye nunu ka disi baya kari ku disi boy na fo kunte e kuma ba le disi mereni e kuma ba le mo e ma de bitu yere makibe fen fa ala ka chedem kafiru temena halolu nyekise ka bona ale kungoloyi
ala yulu kari ko boyi na fo madili ka boyi mais na fara de bi ta ke mana ka foyi nala yi shi dama abe kan yana insha Allah nala yi shi dama abe kan yana amma yini halisa an gani kiraba alaka kamun sabata an bela jine yoro an boyi ni masaba Allah ta'ala amma mun yini awfe ay sabali ni saya kera furashita la ni sabalite wallahi ya fura sabali dron musobado ni misala iran Sulaim ala kirayre musulin kanu de kadaka ka bunya chaman babe ala ka ciden yodaka sallallahu alaihi wasallam ala kiraya kanu na jorodi Sulaim aw be ce do to ko foka me hadisa la ka jaya ko Anas ibn Malik ale wolo bade Sulaimi muso kan yoro la me kadaka ni saya kera muso de ka sabali ka do hanno soro ka dina famiya ka bombi kusobe me ka sabali ka do Sulaimi kunye musodi addini fatura ana sifa o sali ya furula chemi mano ya butola hay o yedde min zoro deni dina na bana jugwara ko sobe chere botola kataka du gono tagala ay den na je wasro de mangene may den su babulu ali bora abora matime wati kungurunin ka ala yeddenga kalfaminala den fatura den fatula yi kanto sigi ɲɔgɔn bɛɛ ma ni du kɔnɔ mɔgɔw ko n den sara mɛ n bɛ mun ɲini aw fɛ ala kama maa si kana n den sanga la ci n cɛ ye a y'o to n yɛrɛ bolo ni n cɛ nana ne yɛrɛ de b'a ka sanga la ci aw kana n den sanga la ci dɛ a y'o ko to n yɛrɛ bolo ni n cɛ nana ne yɛrɛ de bɛ k'a ka sanga la ci b'a ye yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ yɔrɔ ni saya kɛra aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kasi de la dɔw yɛrɛ bɛ hali kasi nege t'a la mɛ su somɔgɔw ka dɔn ko n fana kasira ni bi tɛ n ko tun bɛ k'an fɛ i ko ye baro la ka tɔgɔma ka bɔ u ka so fo yan n'u ka se jɛnajɛkɛyɔrɔ la o muso gurupu n'u surunyara tuma min na u b'u jɔ k'an tɛ kasi daminɛ yan an k'a daminɛ yan o bɔtɔ la so kasi kun tɛ yen dɛ yan n'u ka don so kɔnɔ k'an k'a daminɛ yan n'o kɛra o bɛ misɔrɔ funi sa k'o kɛ kunnabiri ye tuma o bɛ kasi daminɛ ere b'u ye worondoli la bɛ k'i ɲɛna ko saya min kɛra digira ninnu na ka tɛmɛ hali su b'a kan walima su fa yɛrɛ kan o Sulaimi filɛ ka barrière de da bɛɛ n'o ci ko maa si kana n den ka saya la ci ayiwa n cɛ ye dɛ n yɛrɛ de b'a fɔ o Sulaimi kabako dɔ koyi wallahi ne ye hadisa ye nin sɛbɛn kuma tɛ Bukhari ma kabako de don a ye den nin ko a yɛrɛ de ye den ko ka taa den da dilan sanfɛ ka birifini biri a la k'a kɛ i n'a fɔ den bɛ sunɔgɔ de la cɛ nana yɔrɔ min cɛ da ye fɔlɔ kɛra mun ye ko an den bɛ di a ko an den sumana a sumana a bɛ fɔ fɛn dɔ ma arabukan na lɔgɔtigiw b'a dɔn ko a tawuriya i ka laɲini k'o dogo ko dɔ kɔrɔ i ma nkalon tigɛ dɛ mɛ i y'a dogo de a bɛ fɔ o ma ko tawuriya o ye misaliya dɔ yɛrɛ de ye an karamɔgɔ Muhyiddin Nawawi dɔw bɛ bingalikɛlaw bɛ fɛ ka bin dɔ de kan a tigi bolila e dun b'a dɔn ko silamɛ don a bolila a nana dogo e ka so kɔnɔ u ni marifa nana walima biɲɛ n'u y'a tigi ye dɔrɔn u b'a fa a donna e ka so kɔnɔ a ko i ma i kan sutura ale donna yɔrɔ min bingalikɛlaw nana ko cɛ dɔ ni boli ma se yan e k'i bolodengɔni da i tigɛ kɔnɔ ko non k'a ti yan i bolodengɔni i b'o da i tigɛ kɔnɔ k'a ti yan bon e ko k'a ti yan e ka laɲini a t'i tigɛ de kɔnɔ mɛ olu ka laɲini a tɛ yan yɔrɔ yɛrɛ de la pewu est ce que i ye nkalon tigɛ yan i ma nkalon tigɛ mais u ka laɲini ni e ka fɔta de ma kɛ kelen ye a bɛ fɔ de ma ko tawuriya o Sulaimi y'o de kɛ Abu Talha la k'a fɔ k'an den sumana a bɛ Abu Talha ɲɛna k'a sumana kɔrɔ de a bɛ sunɔgɔ la mɛ ba ka laɲini a sumana kɔrɔ de a sara a fatura cɛ yɛrɛ b'i kun dɛngɛ ka den lajɛ a y'a ye sunɔgɔbatɔ ɲɛ de bɛ den kun a teri sigi muso yɛrɛ ye surafana dilan ka di cɛ ma cɛ ye dumuni kɛ k'i fa dakuma selen tuguni ka tila k'a yɛrɛ labɛn cɛ ye fo dilan ka tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ bannen waati min a sɔrɔla k'i sigi cɛ kɛrɛfɛ a ko ɲininkali dɔ bɛ n bolo cɛ y'i sigi a ko ɲininkali ye jumɛn ye a ko n bɛ fɛ k'i ɲininka yala ni mɔgɔ dɔ y'a ka fɛn kalifa i la n'a tigi mago sera a ka fɛn ma n'a nana k'i ka o fɛn kelen na segin yala i b'a di wa i t'a di e cɛ ko i b'a di kɛ i tɛ tɛ o wali fɛn de don a kun y'a kalifa i la de n'a tigi mago sera a ma dɔrɔn i b'a lase
ako wala kunya kan ni de kalfana ala mago sira kan ni maka ya mene in ye fle di mina na ate sunongola de abe saya de la ate sunongola de asara de cheka bakwara akwa sara de ka sara ke du mo foni jona fo fenti mananje ike klaka dumuni na bengo fene du muna ako fenti mananje fe mate manje saya de nya fiye ko fe o nya fiye jona o den ko ni sara de chemi kanka muso yere waju ka hakili sigi muso de fleka che waju koni buwana chema ko ju dugu jele ya tara la kira de fe sallallahu alaihi wasallam ako la kira ne den fatura de me la kira den ga fatuli tede muso ye fen doke wodi ke bako ya yimene ko suga ako e muyi ako muso ma den ka saya fonyi jona fon selin ko fe ama nkelin ko fe ka dominike asorola ka foy ala kira ki sera ma ko sera ako wamba nyini ala fe glamin te mena wuce ala ko ke kono barai na kera kono barai mba nyini ala fe ala ka barka do ala kera do ke o ko o glamin kera kono barai muso jigina o kera denche o ya to da ko abdullah o abdullah klara ka din konon ton ni soro abe qur'an durushi yani sai ka sunna abbe sobe munyi muso ka sabali den ka fatuli muso yi sabali minke ala fila ku sara no barade bara ni saya keramba wal manfa fuiti shula wudi aya fo dem senu yi ku ka islamai do ha mata jagar tayre ta ka to dem senu na to wallahi ema isi sano ya sta tagibo accident min gara 2019 kono ya bilambo mami sara accident ma keme woro ani bi woro ni doni 2019 do 2021 obe 2020 fana tabo ma keme woro ani doni accident do fa amba ga sara bana chamanya accident yere baka fagali mi ke bana yere to go kere wo accident shu yere club de fene dem senu ka ke mutu sanfe ina fo yidi mutu glan dem senu be fenke mutu labbi hali shinwa yere jati fariya kake a jafariya tula ka ke ina fo yere di mutu glan ere di tab mutu ka bula sen flyer ka sisa be dem senu toro fo singili nyefe sene korota le ndura be bulu ko fe sen ronde aso lube mutu don be katime mutu glan bauka au takatoyi au baka ta chugumi au baka tati hal sai bigire marasani ni jin shuni du seje cewa itali aka laje nun saraku to shi mina laje ma chama me kene kay ka koroni nuni aflashi te samu gambo wal mo bobode ashite te mo dem sen fitin ru tara chugumi fana bitate ni tara koni mo ko ngo ka kashinu ka fen koni ke me kuma dola yidi be meleke o bolo no sura ima baranyuma wal ma yi baranyuma ke bi meleke o bolo ore kama me mu foma sawiye ka tanga sigi ay sabali do allah ya furayi sabali ni doro furayi ni doro ni ma sabali doro ibiyere makosa hali bana ibaye bana be digi mu go chamana bana ere dimini ntebuyi toro min be bana ni na utede bana ba to bi sigi ki hammi minke bana bina ne keta abina ni kena mina sa me keta o hamino dusuka shibe mun daika bana ire to daika ore kama muso do ala kira kawati sallallahu alaihi wasallam an bawo kan fenana med an bawo kan fenana kele na muso yi mugonnani ni perde kele ala kira nof a wolofa wo sara a furuce wo sara a denke wo sara a balmake wo fene sara kele ka besa ñogon fe nu do ni sara era o be beyima même mo nani a be fatura ñogon fe kele bani mo go baka segi u do ni dugu ko no be ka boliki ka mo go kumbe ro ye kele tabulo ye ni kele ke do baka segi kele jeri la ma jeyla be boliki ka mo go kumbe ni mu ya tawo bi panki gulala ani musori fere na ni jo abaka fana chena dinge ana balmake kumbe moko baka temeteme besrani lokaf oro sayad dobe mogo besra folila besrani sabake do de ko ambaka teme musomi nani ameni none manani musara beba don ni musoka mogo do yanan beka temete ka musoto kumvana antita fa e femi yaso
ni femi ye mugo soro na fori abana ibani limanata o kam sai ka to kun fana ita do femi kera ko doni kan to ati nyondo ma ko foni e ya fode no te ka foda tene o ko angata ko ne ko ni ba fai angata ne ba fai o tara muso bele ne jolen so ya fo afana ulamane ko ambal mom so e jolen be ay be mugo makono na de ko maka mfa kono ko yayi fatina da ko fatina ko ay ko mun kera ki fakara shedu shuyi to shahida ka kara shedu shuyi kun ban makedu ko fana kara shedu shuyi en ce fana du ko fana sara en denge karsa du ko fana sara mannani fa sara denge sara ban make sara ce fana sara olu yɛrɛ la bɛnnen don muso yɛrɛ fana kana crise piqué muso yɛrɛ fana kana fatu muso yi jɔ dɔɔni o kɔfɛ a ye ninnu jaabi fɛn jumɛn na a ko alakira kɔni sigilen filɛ tantan kɔrɔ ko tantan min jɔlen filɛ ko alakira sigilen bɛ yen ko alakira bɛ yen ko awɔ k'a ɲɛnama ko a ɲɛnama ko tuma foyi ma tiɲɛ ni kira nana ka bɔ foyi ma tiɲɛ ne cɛ ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ n fa ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ n den ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ n balimakɛ ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ mɛ n'alakira sara ko alakira ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ cogo di mun ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ o de ka saya bɛ maa tɔɔrɔ ma naani kasa o tigi ka jaabi ka kɛta kunkolo dimi ma minɛ kuma t'a ka t'i kunkolo ci kɔgɔ la walima a ka bɔ ka bin ko kirisi y'a fa n'o tɛ saya dɔ bɛ kɛ anw fɛ yan a saya laseli su wɛrɛ bɛ bɔ a la sabalibaliya la kɔni banabaatɔ dɔw bɛ so kɔnɔ n'i taara fa ye k'a den sara o bana t'ale fɛnɛ to o t'a to dɛ muso dɔ bɛ yen n'a fɔra ye k'a cɛ sara ale yɛrɛ ka pan ka muruti a n'a ka girin limaniya baliya a fɛnɛ bɛ sa e bɛ taa mun fɔ ala ye o tuma i bɛ ka ala de jalaki ala ye mun kɛ a ma ɲa a bɛnna dɛ ko ni ala ye mun kɛ k'a ka ɲi dɔnnikɛlaw ko ten ko ma fa'ala jalilu fa huwa jamil ni masaba ala ye mun kɛ o y'o bannen an bɛ kuma laban ni mun ye banbaatɔ ninnu jɛɲɔgɔn nin ye wajulu ko ye sa hali n'aw kuma wajulu kɛnɛ sigi aw fila de taalen filɛ nin wajulu wɛrɛ jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan wajulukɛla kɔni bɛ na dɔrɔn k'aw dusukun salo sabali bɛ ɲini ka ɲɛsin aw ma cogo min a banna n'o tɛ wajulu ti tɛmɛ nin kan e ni maa min tun bɛ tɔn kelen baara la i b'a tɔgɔ dɔn i b'a jamu dɔn i b'a fa dɔn i b'a ba dɔn aw bɛ seli ɲɔgɔn kɛrɛfɛ misiri la aw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wajulukɛyɔrɔ la o tigi su dalen e yɛrɛ ka jɔ o kunna ka seli o ka tila ka don dingɛ kɔnɔ e yɛrɛ ɲɛna ka biriki d'a kan buguri jiginba o tigi kan e yɛrɛ ka yaala wajuluko jumɛn bɛ yen tuguni ka tɛmɛ nin kan wajuluko foyi tɛ yen ka tɛmɛ nin kan maa ka sa i yɛrɛ bɛ maa min dɔn i ti maa min dɔn o ka saya tɛ fɛn k'i la o mɛ e yɛrɛ bɛ mɔgɔ min dɔn n'a fɔra k'o sara e yɛrɛ farikolo bɛ kɛ cogo min na misi la kuma tɛ i filan walima i dɔgɔnin fa yɛrɛ tɛ nin ye fa yɛrɛ nalen filɛ k'a fɔ k'a fa bɛ yen wa a tɛ yen wa o siga ma bɔ bɛɛ la sisan faw nalen filɛ ka kuma denw yɛrɛ tɔgɔ la nin ye wajulukoba ye sa o tuma an kɔni bɛ mun fɔ aw ye walahi kaburudon tagali ye kun fila de alimamu bɛ kuma fɛn fɛn fɔ kaburudon na a bɛɛ ye kuma caman de fɛn fila dɔrɔn i hakili to a la o de b'an se kaburudon na n'an taara janaja la fɛn fila fɛn fɔlɔ ye an dara su min kan ka taa an bɛ dugawu k'a ye cogo min a banna parce que alakira o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam istaghfiru li akhikum a ye ala yafa ɲini aw balima ye an bɛ dugawu min kɛ su ye o y'an tɔn kun fɔlɔ ye a filanan an minnu yɛrɛ dara su kan ka taa anw ni wajulukan jumɛn bɛ segin kaburudon taali cɛ k'a fɔ ko kaburudon bonyana walima mɔgɔw b'a ka entretien kɛ sisan ayiwa nin kaburu fara an ka segin a kan tuguni a kaburu ma fa saga su la ba su tɛ kɔnɔw yɛrɛ fɛnɛ tɛ yen i adamaden ɲuman min tun bɛ taama o su dɔ de dalen filɛ dingɛ kɔnɔ ni e yɛrɛ jɔra a kun kuma tɛ aw ka misiri yɛrɛ aw ka nin misiri ɲɔgɔn man ca dɛ fo mɔgɔw b'a fɔ ko kaburudon misiri ka tɛmɛ kaburudon na ka don misiri la walima ka bɔ misiri kɔnɔ ka don kaburudon na wajuluko bɛ tɛmɛ nin kan alimami yɛrɛ bɛ fɛn o fɛn fɔ misiri kɔnɔ e bɛ bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn i ɲɛ b'o la bari i ɲɛ b'o la b'a yɛrɛ aw kan ka waju dɛ walahi aw fila ninnu ka saya wajuluko ti tɛmɛ a kan a filanan aw yɛrɛ ka misiri bɛ kaburudon yɛrɛ kɛrɛfɛ cogo min i yɛrɛ la ɲina saya ko cogo o cogo n'i b'aw ka misiri la i tɛ ɲina parce que i dontɔ ni janaja jama ma bɛn i bɔtɔ ye ni janaja jama bɛ bɛn hali ni m'o ye i tɛmɛtɔ hali ni i yɛrɛ la ɲina i b'a dɔn k'i tɛ ka tɛmɛ maa ka villa kɔni na yan nin ye su dɔw de dalen ye
wayi referensa kuma manjanda arabu kote ko mata hatta tamut karsa sara kamme tawdela fanfana bisa wa kullu bun unsa wa in tawlati salamatuhu yawman ala alati hadba'i mahmulu ada madde ki kabbara nyuman tiara chugo ku dondo ifana be dabbarangali sanfe katani ite matoni ma nyumai mogoba kala ka hinala alaka yafam alaka hinala alaka yafam o ni te ma nyumai sa mogoba ko tabarakallah ni jaranye sa foni cheni kun gata imaro ni andoro ga dem sene beke mogo ka sheshnyeli ikam muto mogo ka sagade sinkari wati bebe muto de fun kare ko ni ma kuma na ibi bolo la fili ibe kuma kan jugo etoro muto bol la dongelen ka tire di kuran poto maki punchi kiyera fa dugu jele ka jana jafara mogoy ko ne jon shuyi ku petini ni ke muto bolla bani fala ku ngani ngesa ne daga tale ka bwandala ay je jaw kana fi shu kuna fasi ala kara ko kande ala ka sere dugu kolo sanf ko nango mugo min kay hal ala yoro la ko kay nango mugo min may ko ala fe o fana may beddati je fiu ka fo mugo do maki kay ka soro may beddati je fiu ka fo mugo do makam may ka soro kay ma kala chogo doba fo imani doba fo ikay me bedda ka je ka koloniya ka okoro ye koloni bedda ka je ka nyumanyaka okoro ye nyumandi otmana aya ujiji asa ni wajulu ko baye Allah taala ye munya shi awma ni efanati re negana shetena fana ka doila hal ni mama mi ko ta ka do fi imana to ki sigi ki miri tirgela jaloke walma ki miri tirgela noy kante gay mado la bini renya korosa parce que ay action mun ke ñoo fe mado lo de image bu to ka temete me ñako lo fene kera sa barabe ñay ko to kon ne ma mi gro ni beta proteine la papier bla gro ni jara sa ko ni ma mi gro ni blate la bamba proteine pro ko wati sera inshallah me frege kan so soroya kuma reti chaman ko yi bamanan ka kuma ko mati fato gonina na isigi wati fana kanayina chamance amma kan gare ka wati mi fana segare o inana kuma yi kana mala mandi mawye ka chaya be go de ke dem seni fila alaka hinawla alaku daro nema sabani ni limane alaka do masawma amune rebu koya chesire ni jija alaka di awma aw ka tonka na ke lolo nyedu manin ton yede lolo nyedu manin ton chama me sigi jamana ni ngona ya metela banda asigi wati ibe mami to way lisila be ma binani ma bidurubo me kalo dama do ko fe na fara ko rewombe ni mo duru yero ngero la yi jama chamai bebe sala ayo jija na yo ke politiki ton na kano ke ala ko ton na ala ko ton mo be courage de soro te décourager be boli de kataka fe on ko mabele jele o me na fara ya damne ni fangai maw nye bawla ko mami ironi ke lawsna ka salat ko bla esa wore ni nan ko annale ko sabu kafi be mi ko malheureusement ka be jenzel ayo jija ko na fawma saful kafi jama ka chaya ka kla ka bunya no kera autiru nuna oje nyogo munun tara tanyi na wolo me na una na décourager na fanga dina to be chugomi ironi kele abekra pogay maro la ali munun be tayere autina miri wolu era bayina ala ka ala kana kishi ka bomo ala ka rejina no ganawe ala kan kishi ala ka jahannama ala kan kishi ka babema kiyamat le korojo ala kan kishi oma anga nyuma mizani ala ka griya jugumanta ala ko fege siratu tigeli ala ko noya nisa be sanfana madomi anga kuma labanka kella ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما ذلك على الله بعزيز وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته